اور یہ انقلاب شاہد لطیف صاحب کے پاس جا بجا نظر آتا ہے. سبزہ جی سر، سبزہ نہ برگ و بہار خوشبو نہ سائے ہیں، ہم لوگ بد دعا کے علاقے میں آئے ہیں. اس موڑ پر بھی آگ تھی، اس موڑ پر بھی آگ، لوگوں نے آنسوؤں سے یہ منظر بجھائے ہیں. یا پھر ذہن میں سندل سا مہکے رات بھر خوشبو چلے، نیند ہو آنکھوں سے اوجھل بس تیرا جادو چلے. ایک بازی ضرب کی ہے، ایک ہے شطرنج کی، آخری مہرہ بچا ہے، میں چلوں یا تو چلے. ان اشعار کے ساتھ میں انقلاب کے مدیر عزت مآب شاہد لطیف صاحب کا آواز دیتا ہوں. وہ آئیں اور اپنے کلام بلاغت سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. جناب شاہد لطیف صاحب. ناظرین مشاعرہ نے میرا شعر پڑھا کہ آخری مہرہ بچا ہے، میں چلوں یا تو چلے. بھئی ایسا نہ ہو کہ میں اس مشاعرے کا آخری مہرہ ثابت کروں. ایسے نہیں ہوگا سر. میں نے کہا وقت جو ہے وہ 1 گھنٹے بڑھانے کی کوشش کی جائے. تو اگر اس میں مجھے کامیابی مل گئی تو یہ چونکہ میری محنت ہوگی، اس لیے میں اس کے صلے کے طور پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہوں گا. سماعت کریں، انہوں نے ایسے اشعار سنا دیے کہ جو میں سنانا چاہ رہا تھا. اب میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں کیا سناؤں. آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں سر. سماعت کریں، کچھ نئے اشعار سناتا ہوں. سماعت کریں کہ کوئی لہجہ، کوئی جملہ، کوئی لہجہ، کوئی جملہ، کوئی چہرہ نکل آیا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کچھ پرانے سامان جب نکالتے ہیں، پرانا سامان، تو بہت ساری چیزیں ذہن میں. سماعت لہجہ، کوئی جملہ، کوئی چہرہ نکل آیا، پرانے طاق کے سامان سے کیا کیا نکل آیا. کوئی لہجہ، کوئی جملہ، کوئی چہرہ نکل آیا، پرانے طاق کے سامان سے کیا کیا نکل آیا. اور سماعت کریں کہ میرے آنسو ہوئے تھے جذب جس مٹی میں اب اس پر، میرے آنسو ہوئے تھے جذب جس مٹی میں اب اس پر، کہیں پودا کہیں سبزہ کہیں چشمہ نکل آیا. میرے آنسو ہوئے تھے جذب جس مٹی میں اب اس پر، میرے آنسو ہوئے تھے جذب جس مٹی میں اب اس پر، کہیں پودا کہیں سبزہ کہیں چشمہ نکل آیا. پرانے طاق کے سامان سے کیا کیا نکل آیا. اور سماعت کریں کہ بظاہر اجنبی بستی سے جب کچھ دیر باتیں کی، بظاہر اجنبی بستی سے جب کچھ دیر باتیں کی، یہاں کی ایک ایک شے سے میرا رشتہ نکل گیا. بظاہر اجنبی بستی سے جب کچھ دیر باتیں کی، بظاہر اجنبی بستی سے جب کچھ دیر باتیں کی، یہاں کی ایک ایک شے سے میرا رشتہ نکل آیا. یہاں کی ایک ایک شے سے میرا رشتہ نکل آیا. اور سماعت کریں کہ خدا نے ایک ہی مٹی سے گوندھا سب کو ایک جیسا، خدا نے ایک ہی مٹی سے گوندھا سب کو ایک جیسا، مگر ہم میں کوئی ادنا کوئی اعلیٰ نکل آیا. مگر ہم میں کوئی ادنا، خدا نے ایک ہی مٹی سے گوندھا سب کو ایک جیسا، مگر ہم میں کوئی ادنا کوئی اعلیٰ نکل آیا. کوئی لہجہ، کوئی جملہ، کوئی چہرہ نکل آیا، پرانے طاق کے سامان سے کیا کیا نکل آیا. اور سماعت کریں 2-3 اشعار اور سناتا ہوں کہ ایک ایک موج کو سونے کی قبا دیتی ہے. آپ لوگ بمبئی گئے ہوں گے، ساحل سمندر پہ آپ نے شام گزاری ہوگی. سماعت کریں کہ ایک ایک موج کو سونے کی قبا دیتی ہے، شام سورج کو سمندر میں چھپا دیتی ہے. ایک ایک موج کو سونے کی قبا دیتی ہے، شام سورج کو سمندر میں چھپا دیتی ہے. اور کہا ہے کہ ایک چہرہ مجھے روزانہ سکون دیتا ہے، ایک چہرہ مجھے روزانہ سکون دیتا ہے، ایک تصویر مجھے روز رلا دیتی ہے. ایک چہرہ مجھے روزانہ سکون دیتا ہے، ایک تصویر مجھے روز رلا دیتی ہے. شعر سماعت کرے کہ عیب شہرت میں نہیں، اس کا نشہ قاتل ہے. عیب شہرت میں نہیں، عیب شہرت میں نہیں، اس کا نشہ قاتل ہے. یہ ہوا کتنے چراغوں کو بجھا دے. اس کا نشہ قاتل ہے. عیب شہرت میں نہیں، اس کا نشہ قاتل ہے. یہ ہوا کتنے چراغوں کو بجھا دیتی ہے. پھر پڑھیے صاحب، پھر پڑھیے. شہرت میں نہیں، اس کا نشہ قاتل ہے.
वाह ये हवा कितने चरागों को बुझा देती है। और समाज करें कि घरों में अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे की विलादत होती है तो बहुत नाजुक जज्बाती चीज होती है कि भाई ये बच्चे का चेहरा मेरी माँ के जैसा है, मेरी नानी के जैसा है। तो अर्ज किया है कि ऐब शोहरत में नहीं, इसका नशा कातिल है। ये हवा कितने चरागों को बुझा देती है। समाज करें कि किसी चेहरे में नजर आता है कोई चेहरा, किसी चेहरे में नजर आता है कोई चेहरा, कोई सूरत किसी सूरत का पता देती है। कोई सूरत किसी सूरत का पता देती है। और लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। ये जमीन खुद ही गुजरगाह बना देती है। लोग आते हैं, ठहरते हैं, गुजर जाते हैं। ये जमीन खुद ही गुजरगाह बना देती है। और अर्ज किया है कि नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार, मगर नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार, मगर मेरी गैरत मेरे हाथों में असा देती है। नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार, मगर नील में रास्ता बनना तो है दुश्वार, मगर मेरी गैरत मेरे हाथों में असा देती है। बहुत शाम सूरज को समंदर में छुपा देती है। बहुत कम है। और ये सब कुछ हुआ। बढ़िया सर, एक घंटा बढ़ा दिया जाए। टाइम बढ़ चुका है, 10-15 मिनट आप बिल्कुल पढ़िए सर। मैं एक थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज की गजल सुनाना चाहता हूँ। और ऐसा अहले इल्म का मजमा हो तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरे एहसासात हैं वो आप तक पहुँचे। अक्सर मुशायरों में ये होता है कि हमको बाबरी मस्जिद और वालदा और फलां और ये हमारे असलाफ तो ये थे, सब हमारे ताज अजायब घरों में रखे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। ये सब खारिजी दुनिया पर नजर डालने की बातें हैं। हमको अपने अंदरून में भी देखने की जरूरत है। यही पैगाम है। समझ करें कि ये जो रब्त रूबा सवाल है, ये सवाल है। वाह, ये जो रब्त रूबा सवाल है, ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा सवाल है, सवाल है। ये सवाल है। मुझे इसका कोई मलाल है, ये सवाल है। वाह, ये जो रब्त रूबा सवाल है, ये सवाल है। मुझे इसका कोई मलाल है, ये सवाल है। और ये जो मेरे सर पे वबाल है, ये सवाल है। मेरे सर पे वबाल है, ये जो मेरे सर पे वबाल है, ये सवाल है। ये जो गिरदो पेश का हाल है, ये सवाल है। ये जो मेरे सर पे वबाल है, ये सवाल है। ये जो गिरदो पेश का हाल है, ये सवाल है। और समाज करें कि मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है, ये सवाल। मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है, ये सवाल है। और मेरे सारे ख्वाब है मोतबर, मैं हूं दर बदर। मेरे सारे ख्वाब है मोतबर, मेरे सारे ख्वाब है मोतबर, मैं हूं दर बदर। ये उरूज है कि सवाल है, ये सवाल है। ये उरूज है। मेरे सारे ख्वाब है मोतबर, मैं हूं दर बदर। मेरे सारे ख्वाब है मोतबर, मैं हूं दर बदर। ये उरूज है कि सवाल है, ये सवाल है। ये सवाल है। मेरे हाथ छल, मेरे पांव छल, मेरी अक्ल गुम। मेरे हाथ छल, मेरे पांव छल, मेरी अक्ल गुम। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल है। क्या दर्द। मेरे हाथ छल, मेरे पांव छल, मेरी अक्ल गुम। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल है। कोई और इतना निढाल है, ये सवाल है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि साहब हम तो बादशाहों की औलाद हैं, नवाबों की हैं और फलां हैं और ठिका हैं। तो मेरे हाथ छल, मेरे पांव छल, मेरी अक्ल गुम। ये उरूज है कि सवाल है, ये सवाल है। और कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फहीम हो। कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फहीम हो। ये सवाल कोई सवाल है। कोई है जो मुझसे अजीम हो, कोई है जो मुझसे अजीम हो, जो फहीम हो।
سوال کوئی سوال ہے، یہ سوال ہے. میرا ماضی کتنا امیر تھا، میرا ماضی کتنا امیر تھا، میں غریب ہوں. غریب. میرا ماضی کتنا امیر تھا، میں غریب ہوں. کوئی یہ بھی ماضی و حال ہے، یہ سوال ہے. واہ. میرا ماضی کتنا امیر تھا، میں غریب ہوں. کوئی یہ بھی ماضی و حال ہے، یہ یہ سوال. سوال ہے. اور نئے عہد کی یہ ترقیاں، یہ تجلیاں، نئے عہد کی یہ ترقیاں، یہ تجلیاں، کوئی میرا اس میں کمال ہے. یہ سوال بہت بری نئے عہد کی یہ ترقیاں، واہ. نئے عہد کی یہ ترقیاں، یہ تجلیاں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ برطانویوں کے بنائے ہوئے، صہیونیوں کے بنائے ہوئے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ پہنچ کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کو غارت کر. تو نئے عہد کی یہ تجلیاں، یہ ترقیاں، کوئی اس میں میرا کمال ہے. یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. بہت بہت اور آخری شعر دیکھیے، نئے عہد کی یہ تجلیاں، یہ ترقیاں، کوئی میرا اس میں کمال ہے. یہ سوال ہے. بہت. اور وہ سطح نہ تھی، وہ تو جذب تھا، وہ تو عشق تھا. واہ. وہ صدا نہ تھی، وہ تو جذب تھا، وہ تو عشق تھا. میری صف میں کوئی بلال ہے. یہ سوال ہے. واہ. وہ تو جذب تھا، وہ تو عشق تھا. میری صف میں کوئی بلال ہے. یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. یہ جو ربط روبہ زوال ہے، یہ سوال ہے. مجھے اس کا کوئی ملال ہے. یہ سوال ہے. یہ غزل بھی لازوال ہے.